Marc chapitre 16, le verset 16. Que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ndugu zangu na rafiki zangu, utangalie maishani mwako, siku za mwisho utaenda wapi? Muziko gani utakuwa nazo? Ndugu zangu na rafiki zangu, utangalie maishani mwako, siku za mwisho utaenda wapi? Muziko gani utakuwa nazo? Ndugu zangu na rafiki zangu, utangalie maishani mwako, siku za mwisho utaenda wapi? Muziko gani utakuwa nazo? Hey, yeah, oh, hey, yeah, oh, hey, yeah, oh, hey, yeah, oh. Acha ulozi, acha usharati, mwamini Yesu mkombozi wetu, alijitoa kwa ajili zetu, kamwanga damu kwa ajili zetu, aliyekufa kwa ajili zetu, tutakutana naye mbinguni. Wakati tumupokee kuwa Bwana na Mwokozi, wakati ambapo inapokuja tutatamani hatutamuona. Hey, yeah, oh, hey, yeah, oh, hey, yeah, oh, hey, yeah, oh. Ile siku za mwisho Yesu Kristu atakuwa kondoo, atageuza uso wake kuwa simba na kongoloma kama simba. Wale watu watamwaminia, watafurahi naye mbinguni, atahukumu kila mtu kupitia muziko yake. Hey, yeah, oh, hey, yeah, oh, hey, yeah, oh, hey, yeah, oh. Ndugu zangu na rafiki zangu, utangalie maishani mwako, siku za mwisho utaenda wapi? Muziko gani utakuwa nazo? Ndugu zangu na rafiki zangu, utangalie maishani mwako, siku za mwisho utaenda wapi? Muziko gani utakuwa nazo? Hey, yeah, oh.